रात का सन्नाटा असफल के स्टडी रूम में फैला हुआ था। दीवार पर लगी घड़ी की सुइयां आहिस्ता आहिस्ता मगर वाज़ेह आवाज में वक्त के गुजरने का ऐलान कर रही थी। मेज पर फैली फाइलें, एक तरफ रखा कॉफी का खाली मग और लैपटॉप की रोशनी, स्क्रीन, सब कुछ इस बात की गवाही दे रही थी कि कई घंटे से काम में वो मसरूफ था। असफल कुर्सी पर सीधा बैठा था। उंगलियां कीबोर्ड पर चल रही थी मगर जहन कहीं और भटक रहा था। उसी लम्हे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। उसे पलके उठाकर दरवाजे की तरफ देखा। लम्हे भर के लिए उसे शदीद गुस्सा आया मगर वो जब्त कर गया था। आओ, अंदाज में गुस्सा झलक रहा था। दरवाजा खुला और गफूर अंदर दाखिल हुआ। वो असफन का सबसे करीबी और पुराना मुलाजिम था। कम गो, मोहतात और अपने काम में हद दर्जा संजीदा इंसान, लेकिन काम में लापरवाह काफी था। उसने 2 कदम आगे बढ़कर अदब से सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम सर। असफन ने लैपटॉप बंद करते सरसरी से जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। गफूर ने सर झुकाया। आवाज में झिझक थी। सर, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, अगर इजाजत हो तो अर्ज करूं। असफन की निगाह तेज हो गई। वो कुर्सी से जरा पीछे टेक लगाकर बैठा। मैंने तुम्हें कल सुबह कहा था कि दोपहर तक सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसकी आवाज में ठहराव था मगर सख्ती नुमाया। अब रात के 11 बज रहे हैं और तुम अब मेरे पास आए हो। तुम्हें वक्त का बिल्कुल ख्याल नहीं है। गफूर ने फौरन नजरें झुका ली। जी सर, मुझे अंदाजा है, बहुत माजरत चाहता हूँ। दरअसल एक बात जरा उलझा रही थी, इसी हवाले से मजीद छानबीन कर रहा था, इसलिए वक्त लग गया। आइंदा से ख्याल रखूंगा। चंदमों की खामोशी छा गई। असफंयार ने उंगलियों को आपस में जोड़ा, फिर बोला, खैर बताओ, लेकिन आगे से वक्त का अच्छे से ख्याल रखना। बार बार मैं तुम्हें रियायत नहीं दूंगा। गफूर ने गहरा सांस लिया, जैसे अल्फाज तरतीब दे रहा हूं। सर, आपने अपने क्लाइंट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी थी, इस बुनियाद पर मैंने काफी जांच पड़ताल की है। बंदा बिल्कुल क्लियर है। आप बिला झिझक उसके साथ काम कर सकते हैं। 100% सिक्योर है, किसी किस्म का रिस्क नहीं है। उसका पिछला रिकॉर्ड भी बिल्कुल क्लियर रहा है। आगे जाकर आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। असद खान ने हल्का सा सर हिलाया, जैसे वो जवाब पहले से जानता हो। और बाकी? उसकी आवाज में बेसब्री की हल्की सी झलक थी। जो 5 महीनों से काम तुम्हारे पास पड़ा है, उसके बारे में कुछ पता चला? गफूर, तुम अब काम करो, बहुत ज्यादा ढीले हो रहे हो। पूरे 5 महीने हो गए, अभी तक एक लड़की नहीं ढूंढ पाए। गफूर लम्हा भर को खामोश रहा, फिर बोला, जी सर, मालूम हुआ है, थोड़ी बहुत खबर मिली है। असफन सीधा होकर बैठा, कान खड़े हो गए थे। जिस दिन आप होटल गए थे, गफूर ने एहतियात से कहना शुरू किया, उस रात वहां 5 मचलना आए थे। मैं 4 लड़कों से मिल चुका। 5वें से मुलाकात की कोशिश जारी है मगर अभी तक मुमकिन नहीं हो सकी। असफन की नजरें तेज हो गई। और तुम्हें लगता है कि वही है? जी सर। गफूर ने यकीन से कहा, मुझे पूरा यकीन है कि वो वही लड़की है जिसके साथ आपने वो रात गुजारी थी। कमरे में एक बार फिर खामोशी फैल गई, मगर अब ये खामोशी भारी थी। गफूर ने बात आगे बढ़ाई, उस लड़की के बारे में कुछ अजीब खबरें भी मिली हैं। उसे कई बार अस्पताल के आसपास देखा गया है। कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। और अस्पताल के बाहर उसे रोते हुए भी देखा है। मैंने बहुत पता करने की कोशिश की है कि लड़की आखिर किस डॉक्टर को दिखा रही है, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। अस्पताल में प्राइवेसी की वजह से नहीं बता रहे वो किस डॉक्टर के पास आती है, लेकिन बहुत जल्द मैं पता कर लूंगा। मैंने अपने अंदर अंदर के कुछ कॉन्टैक्ट के जरिए मालूम किया है उस अस्पताल के साथ किसी का लिंक जुड़ा हुआ है। बस कुछ दिन और फिर मैं तमाम तर रिपोर्ट्स आपके सामने होंगी। अब मैं हकीकत के बहुत करीब हूँ, करीब तर पहुंच गया। असफंयार ने आंखें मीच ली। उसके दिल अस्पताल का नाम सुनकर न जाने क्यों बहुत शिद्दत से धड़का था। वो कुछ देर खामोश रहा और फिर बोला, नाम क्या उस लड़की का? ये मालूम हुआ या अभी भी ये भी पेंडिंग है? गफूर ने सर नफी में हिलाया और उसे देखते हुए बोला, सर, ये तो बहुत पहले ही मालूम हो गया था। खूरब नाम है सर। उम्र तकरीबन 22 साल के करीब होगी। तालीम मैट्रिक तक है। घर में सिर्फ एक भाई और भाभी ही है। उसके अलावा कोई करीबी रिश्तेदार नहीं है। माँ बाप का इंतकाल बहुत पहले हो चुका था। भाई ही ख्याल रखता है और वो खुद कोई जॉब नहीं करती। ये सुनकर असल यार की उंगलियां बेख्तियार मेज पर थपथपाने लगी। घर का कोई एड्रेस वगैरह? उसने मुख्तसर सवाल किया। अभी मुकम्मल कंफर्म नहीं हुआ है, कफूर ने जवाब दिया, मगर कोशिश जारी है। क्योंकि अस्पताल के बाद अचानक वो कहीं गायब हो जाती है। 2-3 घरों में से जाते हुए देखा गया है। इसे फिलहाल हम कंफर्म नहीं कर पा रहे कि वो किस जगह पर रहती है। असलम जान ने फैसले को अंदाज में कहा, किसी भी तरह उसके घर का एड्रेस मुझ तक पहुंचाओ। बाकी मैं खुद देख लूंगा। तुम्हारी जिम्मेदारी यहाँ खत्म हो जाएगी।
मुझे घर का एड्रेस चाहिए। जिस लड़की के साथ मैंने ज़बरदस्ती की है उसको इंसाफ ज़रूर दूंगा। मैं वो सब नहीं करना चाहता था। वो एक गलतफ़हमी थी और मैं अब उस गलतफ़हमी को ख़त्म करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर गफूर ने सर हिलाया और सर झुकाकर बोला, जैसा आपको मुनासिब लगे सर। जितना जल्दी हो सके मैं घर का एड्रेस कंफर्म करके आपके पास पहुंचा दूंगा। मैं 100% यकीन से कह सकता हूँ ये वही लड़की है जिसके साथ आपने रात गुजारी थी। खैर, इस बात से आप बेफिक्र हो जाए। और कोई हुक्म, इसके अलावा कोई काम वगैरह? असफन ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, तुम जा सकते हो। अभी फ़िलहाल यही काम अहम है, इसी पर ध्यान दो। बाकी सब मैं किसी को कहकर कह दूंगा। गफूर खामोशी से पलटा और कमरे से निकल गया। दरवाज़ा बंद हुआ तो असफल यार कुर्सी पर साकित बैठा रह गया। घड़ी की टक टक अब ज़्यादा तेज़ महसूस हो रही थी और उसने नज़रें बंद की, मगर जहन में खूरब का नाम गुज रहा था। 5 महीने से दबे सवालात एक एक करके सर उठा रहे थे। उसे अंदाज़ा हो चुका था कि ये मामला इतना सादा नहीं है जितना वो समझ रहा है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। इस सवाल पर आकर उसके हाथ पांव शिद्दत से लड़ने लगे। दिल में एक उमंग जागी, काश वाकई ऐसा हो, लेकिन वो जानता ही नहीं था कि जिसके साथ वो जुल्म हुआ है वो किस हाल में है। दूसरी जानिब खूरब के कमरे में नीम अंधेरा फैला हुआ था। एक छोटा सा कमरा जिसकी दीवारों पर नमी के पुराने निशान अब मुस्तकिल नक्श बन चुके थे। कोने में रखी लोहे की चारपाई पर बिछा पुराना सा गद्दा, जिसकी चादर बार बार धोने से अब असल रंगत खो चुकी थी। एक तरफ अलमारी के नाम पर लकड़ी का बोसीदा खाना जिसके दरवाजे की कुंडी अक्सर ढीली रहती थी। कमरे में दवाओं की हल्की सी बू बसी हुई थी, जैसे तकलीफ यहाँ मुस्तकिल कायम कर चुकी हो। वॉशरूम का दरवाजा भी पूरी तरह बंद भी नहीं हुआ था कि हुरब लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकली। उसके हाथ दीवार पर फिसले, मगर जिसने साथ नहीं दिया। वो 4 माह की हामला, चेहरा सर्द, आंखों के नीचे गहरे साहल के नुमाया थे, होंठ सूख कर सफेद हो चुके थे। उसने बामुश्किल 2 कदम उठाए और फिर घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। सांस तेज तेज चल रही थी, जैसे सीना बोझ से भर गया हो। माथे से पसीना बहकर कनपटियों तक आ गया और वो कांपते हाथों से जमीन को थामे गहरी सांस लेने लगी। पेट में ऐंठन उठ रही थी, उल्टियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसे आंखें बंद करके सर दीवार से टिका दिया। दिल ही दिल में हिसाब लगाया कि कितने दिन हो गया। डॉक्टर के पास गए, शायद महीनों। जेब में मौजूद चंद सिक्कों की आवाज उसके कानों में गूंज गई थी। इतने पैसे भी नहीं थे कि वो कम से कम एक आम चेकअप ही करवा लेती। चंद में गुजर रही थी कि कमरे का दरवाजा जोर से खुला। लाइबा अंदर दाखिल हुई। उसकी आवाज दाखिल होने से पहले फिजा को चीर चुकी थी। हो गया ड्रामा तुम्हारा? कौरब ने कमजोर से निगाह उठाकर देखा, मगर कुछ बोल नहीं सकी। उठो, लाइबा ने तेज लहजे में कहा। जाकर किचन में पड़े सारे बर्तन दो। पता नहीं किसका गंध अपने पेट में लिए घूम रही है। कौरब के जिस्म में एक झिरझिरी सी दौड़ गई। तुम्हारे भाई का बस नहीं चल रहा। लाइबा बोलती जा रही थी, वरना तो कब का तुम्हें गोली से उड़ा देता। पैसों की ऐसी भी क्या जरूरत पड़ गई थी कि ये हरकत करने तुम होटल पहुंच गई? वो नफरत से कौरब को घूरने लगी। मुझे तो तुम्हें देखकर ही घिन आती है। अगर हमारी इज्जत का मसला ना होता ना, तो अब तक तुम्हें इस घर से बाहर निकाल चुके होते। ये जुमले कौरब ने आज पहली बार नहीं सुने थे। दिन में कम से कम 3 बार यही बात है। वही जहर, वही तजलील। कौरब ने दर्द से भरी आवाज में कहा, भाभी मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, उल्टियां रुक नहीं रही है, हालत बहुत खराब लग रही है। सर ऐसे लग रहा है जैसे फट जाएगा। मैं अभी कोई काम नहीं कर पाऊंगी। मुझे डॉक्टर के पास जाना है। लाइबा ने तंजिया कहकर लगाया, ड्रामेबाजी अपने पास रखो। तुम अकेली तो नहीं हो जो माँ बन रही हो। फिर उसकी आवाज मजीद सख्त हो गई। और वैसे भी ये कौन सा हलाल का बच्चा है, हराम का गंध अपने पेट में लिए घूम रही हो और मेरे साथ डरामे कर रही हो? हुरब की आंखों में आंसू ठहर गए, मगर वो बहने से पहले ही रुक गए। मेरे पास और मेरे शौहर के पास फूटी कौड़ी नहीं है। लाइबा ने उंगली उठाकर कहा, अपने बलबूते पर इलाज करवाओ और ये बच्चा पैदा करो। मेरे सर पर मत डालो। उठो, जाकर बर्तन दो। उसके बाद जहां मरना है चली जाना। उसकी आवाज चीख में बदल चुकी थी। उठो। इस एक लफ्ज पर हुरब का जिस्म लर्ज गया। वो जमीन पर बैठे बैठे ही सिसकी बड़ी और दीवार का सहारा लेकर आहिस्ता आहिस्ता खड़ी हुई। टांगे कांप रही थी, नजर धुंधला रही थी। उसने एक लम्हे को अपने पेट पर हाथ रखा, जैसे किसी अंधे के सहारे को थाम रही हो। बगैर कुछ कहे वो सर झुकाए लड़खड़ाते कदमों से कमरे से बाहर निकली। किचन की तरफ बढ़ते हर कदम उसके लिए किसी सजा से कम नहीं था, मगर इस घर में इसकी तकलीफ सुनने वाला कोई नहीं था।
वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ घंटे बाद अस्पताल की राहदारी में हलचल मच गई। कहीं स्ट्रेचर की चिड़चिड़ाहट, कहीं बच्चों के रोने की आवाज, कहीं मरीजों की तीमारदारी की सरगोशियां। फ्लोर पर बिछे पुराने टाइल्स जिस पर वक्त के साथ मानित पड़ चुकी थी, हर कदम के साथ सर्दी का एहसास दिला रही थी। पूरब एक बड़ी सी साथ चादर में लिपटी हुई बेंच पर बैठी थी, कंधे झुके हुए, नजरें जमीन पर जमी हुई। बर्तन धोने के बाद हाथों में अभी तक साबुन की खुशबू रची हुई थी, मगर जिस्म में जैसे जान बाकी नहीं रही। उसे चादर के अंदर अपने पेट को थाम रखा था। सांस हल्की हल्की कांप रही थी। दिल में बार बार ख्याल आ रहा था कि अगर आज भी कुछ ना हुआ तो शायद कल उठने की हिम्मत भी ना बचे। सामने दीवार पर लगी घड़ी की सुइयां उसे चढ़ाती हुई महसूस हो रही थी। वक्त जैसे रुक रुक कर चल रहा था। चंद लम्हे बाद सफेद यूनिफॉर्म में मलबूस एक नर्स राहदारी में नमूदार हुई। उसने फाइल देखते इर्द गिर्द नजर दौड़ाई, फिर हुरब पर नजर ठहर गई। मिस हुरब। हुरब ने फौरन सर उठाया, आंखों में हल्की सी घबराहट थी। जी, आपको अंदर डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। वो चादर को मजबूती से लपेटे आहिस्ता से खड़ी हुई, कदम उठाते टांगे जैसे बोझ तले धंसती जा रही थी। लड़ते कदमों के साथ वो कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजा खुला तो अंदर एक सादा सा मगर साफ सुथरा कमरा था। सामने मेज के पीछे डॉक्टर शुमाइला बैठी थी। सफेद कोट में मलबूस, चेहरे पर थकन के बावजूद नरमी नुमाया थी। हुरब को देखते डॉक्टर शुमाइला के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। आइए बैठिए। हुरब ने धीरे से सलाम किया और कुर्सी पर बैठ गई। वालेकुम सलाम डॉक्टर। डॉक्टर ने जवाब देते हुए फाइल खोली। कैसी तबीयत है आपकी? हुरब ने नजरें झुका ली, आवाज भारी थी। डॉक्टर साहिबा, हालत बहुत खराब हो रही है, मैं दवाइयाँ नहीं खरीद पा रही हूँ। भाई ने साफ इनकार कर दिया कि मेरी कोई मदद नहीं करेंगे। उसकी उंगलियां बेचैन होकर चादर के किनारे को मड़ोड़ने लगी। उल्टियां बहुत आ रही है, दिल ऐसा लग रहा है कि बाज़ औक़ात कि फट जाएगा। कमर में भी बहुत दर्द करने लगा और पाँव पाँव भी सूज रहे हैं। डॉक्टर शुमाइला ने गहरी नज़र से उसे देखा। तुम दवा ही नहीं लोगी तो आगे जाकर बच्चे के लिए बहुत परेशानी हो जाएगी। उनकी आवाज़ में तशवीश थी। मैं यहाँ अपनी हद तक मदद कर सकती हूँ, मगर मैं खुद भी एक वर्कर हूँ। मैं बहुत ज़्यादा सहूलतें मेरे इख्तियार में नहीं है। पूरब ने बेबसी से सर हिलाया। मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सरकारी अस्पताल जाऊँ तो वहाँ बहुत लंबी लाइनें होती हैं। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि 10 मिनट में खड़ी हो सकूं। डॉक्टर ने कुर्सी से जरा आगे झुकते हुए कहा, मैं इस बात से वाकिफ हूँ, और हाँ, मेरे भी कोई ताल्लुकात नहीं कि तुम्हारी खास मदद करवा सकूं। फिर वो लम्हा भर रुकी, जैसे कोई फैसला कर रही हो। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें एक शख्स का नंबर दे सकती हूँ। वो ऐसी खवातीन की बहुत मदद करता है जो बिल्कुल बेसहारा हो और माँ बनने के करीब हो। हुरब ने चौंक कर उसे देखा। उसकी अपनी एक कहानी है, डॉक्टर ने धीरे से कहा, काफी इमोशनल सी है और वो औरतों को दिल खोल कर मदद करता है। तुम जाकर अपना मसला बताओगी तो मुझे यकीन है कि वो तुम्हारी पूरी डिलीवरी तक साथ देगा। बोलो, नंबर दो। कोरब चंद में खामोश रही, आंखों में जैसे नमी उतर आई। जब तक मेरे साथ ये मसला नहीं हुआ, उसने आहिस्ता से कहा, मेरे भाई मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते थे, लेकिन जब से ये सब हुआ उन्होंने मुझसे रिश्ता ही खत्म कर लिया। उसकी आवाज टूटने लगी। मैं कैसे किसी के पास जाकर मदद मांगूंगी, मगर हालात से इतनी मजबूर हो चुकी हूँ कि अब हाथ फैलाना ही पड़ेगा। आप नंबर दे दे, मैं चली जाऊंगी। डॉक्टर शुमाइला ने खामोशी से सर हिलाया, दराज खोलकर एक कार्ड निकाला और मेज पर रख दिया। ईशा इंडस्ट्री का कार्ड है, एड्रेस यहाँ लिखा है, जाकर बात करना, घबराना मत। पूरब ने कामते हाथों से कार्ड उठाया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। वो खड़ी हुई, चादर संभाली और एक बार कार्ड को देखकर बैग में रखा। कमरे से बाहर निकलते उसके कदम अब भी कमजोर थे, मगर दिल में पहली बार एक हल्की सी उम्मीद ने जन्म लिया था। कुछ देर बाद शाह इंडस्ट्री के सामने हुरब खड़ी थी। इमारत की शीशे की बड़ी बड़ी खिड़कियां रात की रोशनी में चमक रही थी और अंदर से आती हल्की हल्की रोशनी ने उसके खौफजदा चेहरे पर साए डाल दिए थे। दिल की धड़कनें तेज थी, सांस बेकाबू, हाथ लर्ज रहे थे। 4 माह की हामला हुरब के लिए जगह एक अजनबी दुनिया थी। कुछ लम्हे वो बस कंपनी को घूरती रही, हर कोने हर दरवाजे को पढ़ती हुई, सोचती हुई कि अंदर जाकर क्या करे। आहिस्ता आहिस्ता से कदम बढ़ाए, स्टील के बड़े दरवाजे की तरफ पहुंचकर उसने खटखटाया। अंदर से नरम रोशनी, पुरसुकून मगर पुरवकार माहौल महसूस हो रहा था। रिसेप्शन पर पहुंचकर वो लड़खड़ाते कदमों से रुक गई। सामने गार्ड खड़ा था,
संजीदा निगाहें लेकिन धीमी आवाज में उससे मुखातिब हुई। मुझे सर असफन यार से मुलाकात करनी है। डॉक्टर शुमाइला ने भेजा है। आप मेरी उनसे मुलाकात करा सकते हैं। मुझे काम है। गार्ड ने थोड़ी देर फाइलें देखी, फिर पूछा क्या काम है, पहले बताएं फिर मुलाकात तय करते हैं। हूर अपनी सांस भरा, आंखें झुकी हुई थी, फिर आहिस्ता से बोली दरअसल मैं हामला हूँ, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। डॉक्टर शुमाइला ने बोला कि सर असफन यार ऐसी खवातीन की मदद कर देते हैं। मेरे पीछे कोई नहीं है। सरकार ने चंद लम्हे आंखें चुपकाई, फिर सर हिलाकर कहा अच्छा मोहतरमा, अब यही ठहरे मैं आता हूँ। उसकी बात सुनकर वो एक तरफ जाकर वेटिंग एरिया में बैठ गई। बेंच ठंडे फ्लोर पर लगा था और चारों तरफ सफेद दीवारें छत तक पहुंची हुई थी। लोग आते जाते फोन पर बातें करते, मगर हुरब के लिए सब धुंधला सा महसूस हो रहा था। चांदर के अंदर लिपटी हुई सिर्फ अपनी सांस सुन रही थी। दिल की धड़कन जैसे कानों में गूंज रही थी। दूसरी जानिब वो गार्ड सीधा असल यार के केबिन के पास आया, दरवाजा खटखटाया और दाखिल हुआ अंदर। सर आपसे बात करनी है, थोड़ा वक्त मिल सकता है? असल यार ने कुर्सी से हल्का सा झुककर सर लाया। हाँ क्यों नहीं समीर, सुन रहा हूँ। सर बाहर एक हामला औरत आई है, डॉक्टर शुमाइला का हवाला दे रही है कि उसे पैसों की जरूरत है, क्या करे, बाहर से भेज दें या अंदर ले आए? असलम यार चंद में खामोश रहा, फिर बोला क्या उम्र है लड़की की? सर होगी तकरीबन 20 या 22 साल, बहुत कम उम्र लग रही है और चेहरे से वाज़ह है कि बहुत तकलीफ में है। चंद में फिर खामोशी छा गई। असलम यार ने नजर उठाकर कहा मीटिंग कब तक है मेरी? सर आपकी मीटिंग आधे घंटे बाद शुरू हो जाएगी। असलम यार ने कुर्सी के किनारे से झुक कर कहा ठीक है ले आओ अंदर, मैं मुलाकात कर लेता हूँ, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। जी सर। वो गार्ड सीधा मीटिंग एरिया में वापस आया। वो मासूम अप्पी बैठी थी, दिल धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे। गार्ड आहिस्ता से उसके पास आया। चले जाए अंदर, सीधी जाकर दाएं जरा मुड़ जाए, वहीं पर सर असफन यार का ऑफिस है, जाकर अपनी परेशानी बताए, हो सकता है मदद मिल जाए। खुरब ने आहिस्ता से शुक्रिया अदा किया, दिल में घबराहट और उम्मीद के साथ, और फौरन उस सिमत पर गई। हर कदम के साथ खौफ और बेबसी घुट रही थी, लेकिन एक नामालूम हौसला उसे आगे खींच रहा था। कंपनी की ऊंची इमारत के अंदर जाने के हर लम्हा अब उसके लिए फैसला कुन था। असफन यार के केबिन के सामने आकर खुरब के कदम जैसे जुड़ गए थे। शीशे के दरवाजे, उस पार एक अलग ही दुनिया थी, खामोश, मुनज़्ज़म, ताकत की बू लिए हुए। उसे चादर के अंदर अपने कांपते हाथ पीछे, आंखें बंद करके गहरी सांस दी, जैसे खुद को संभाल रही हो, फिर हिम्मत करके दस्तक दी। अंदर से मुख्तसर आवाज आई, आइए। वो दरवाजा खुलकर अंदर दाखिल हुई और अगला लम्हा उसकी जान हलक में अटक गई। सामने कुर्सी पर बैठा शख्स कोई और नहीं, वही चेहरा, वही आंखें, वही वजूद, असफन यार। वो आदमी जिसने एक रात में इसकी सारी जिंदगी उलट दी थी। होटल की वो रात, धुंधली रोशनी, नशे में डूबा हुआ लहजा, उसकी बेबसी, सब कुछ एक झटके में इसके जहन पर टूट पड़ा था। ऐसा लगता था जैसे कदमों तले जमीन निकल गई हो। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अचानक वो अपने माजी में आकर खड़ी हो जाएगी। उसके हाथ बेख्तियार कांपे। उसे फौरन अपना चेहरा चादर से ढांप लिया, मगर वो देर हो चुकी थी। असफन यार की नजर उसके चेहरे पर पड़ चुकी थी। उसके चेहरे का रंग बदला, वो आहिस्ता आहिस्ता कुर्सी से खड़ा हुआ। वो भी इसे पहचान गया था। बेशक इस वक्त वो होश में नहीं था, मगर चेहरा उसके जहन से बिल्कुल गायब नहीं हुआ था। तुम? उसकी आवाज में हैरत और यकीन का अजीब सा इम्तजाज था। तुम वही लड़की हो ना, होटल वाली? झूठ मत कहना। होरब के अंदर जैसे कुछ टूट गया। उसने एक लम्हा भी जाया नहीं किया, पलटी, दरवाजा खुला और बाहर की तरफ दौड़ पड़ी। वो इस जगह से, इस आदमी से, इस याद से फौरन निकल जाना चाहती थी। सांस उखड़ रही थी, आंखों के आगे अंधेरा सा छा रहा था। असफन ने फौरन काम उठाया। रिसेप्शन, नीचे आने वाली लड़की को बाहर मत जाने देना, दरवाजा बंद करो, गार्ड को रोके रखें। वो खुद भी तेजी से केबिन से निकला और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। नीचे आते ही हुरब को रोक लिया गया। गार्ड उसके सामने आ खड़े हुए। वो टूटे हुए लहजे में रोने लगी। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मुझे बाहर जाना है, प्लीज मुझे जाने दें। रिसेप्शन ने रस्मी मगर सख्त लहजे में कहा, सॉरी मैम, जब तक सर इजाजत नहीं देते आप बाहर नहीं जा सकती। आप जबरदस्ती करेंगे तो हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा, बिला वजह आप पर चोरी का इल्जाम भी लग सकता है, मसला हो जाएगा। बेहतर है कि आप गेस्ट रूम में जाकर सर का इंतजार करें। ये अल्फाज उसके लिए किसी धमकी से कम नहीं थे। उसे सिसकियां बढ़ती रही, मगर जिस्म में इतनी ताकत नहीं थी कि वो लड़ पाती। आखिरकार मजबूरी के आगे झुकते वो गेस्ट रूम की जानिब बढ़ गई। चंदों के बाद दरवाजा खुला
اسفن یار اندر داخل ہوا۔ حورب نے جیسے اسے دیکھا فوراً کرسی چھوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ آنکھوں میں نفرت، خوف اور درد سب اکٹھے تھے۔ تم بھاگ کیوں رہی ہو؟ اسفنیا نے دھیمی مگر سخت آواز میں کہا۔ میں تمہیں کاٹ نہیں رہا، بات کروں گا، ٹھہر جاؤ۔ حورب کی آواز کانپ رہی تھی مگر لفظ تیر کی طرح نکلے۔ میں آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس نے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ اس رات میں نے آپ کو کتنا روکا تھا، کتنی بار کہا تھا کہ میں وہ نہیں ہوں، میں کال گرل نہیں ہوں، میں ایک شریف لڑکی ہوں جو غلطی سے وہاں آ گئی تھی۔ اس کی آواز بلند ہونے لگی، لیکن آپ نے میری ایک نہیں سنی۔ آپ نشے میں اتنے دھت تھے کہ آپ کو صرف اپنی ہوس دکھائی دے رہی تھی۔ اسفن یار کے چہرے پر سختی آ گئی۔ میں نے تمہیں ان 5 مہینوں میں بہت تلاش کیا ہے۔ وہ لمحہ بھر رکا۔ میں اپنی غلطی پر شرمندہ تھا۔ حورب ہنس دی، ایک تلخ زخمی ہنسی، شرمندگی۔ کس بات کی شرمندگی؟ اس کے سامنے کھڑی ہوئی، آنسو رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ ایک لڑکی کی پوری زندگی برباد کر دی، اسے کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا، اسے اس حال میں پہنچا دیا کہ اسے خود نہیں پتا کہ بچہ پیدا کرتے ہوئے مرے گی یا جیے گی۔ اسے کانپتی انگلیاں اپنے پیٹ پر رکھی، اور آپ میرے سامنے شرمندگی کا ڈھونک نچا رہے ہیں۔ اسفن یار نے کچھ کہنا چاہا مگر وہ مزید بولی، بہتر ہوگا مجھ سے دور رہے۔ اس کی آواز اب چیخ میں بدل چکی تھی۔ اور خبردار جو میرے راستے میں آئے، مر جاؤں گی لیکن آپ سے 1 روپیہ بھی نہیں لوں گی۔ یہ کہہ کر وہ پلٹی، آنکھوں سے آنسوؤں سے بھیگا ہوا چہرہ، لرزتے قدم، ٹوٹا ہوا وجود لیے وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ دروازہ بند ہوا تو کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اسفن یار وہی کھڑا رہا، اس کی نظریں دروازے پر جمی رہی، جیسے وہ اب بھی حورب کی پشت کو دیکھ رہا ہو۔ وہ پشت جو اس کی زندگی میں ایک ایسا سوال چھوڑ گئی تھی جس کا جواب شاید طاقت، پیسہ یا اختیار بھی نہیں دے سکتا تھا، لیکن وہ ایک فیصلہ لے چکا تھا جو اب اسے پایا تک میل تک پہنچانا تھا۔ پورا دن معمول کے مطابق طے پا چکا تھا۔ رات کا سناٹا حورب کے کمرے میں چھایا ہوا تھا۔ ایک مدھم روشنی والی بلب کی روشنی میں وہ بیٹھی، آنکھیں لال اور ہنسوں سے بھری ہوئی تھی، سانسیں بے ترتیب، دل دھڑک رہا تھا، ہاتھ بے اختیار کانپ رہے تھے۔ چادر کے اندر لپٹی وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی مگر ہر یاد، ہر منظر جیسے تازہ زخم کی طرح دل پر گرا۔ کمرے کا دروازہ اچانک کھلا اور اس کی بھابھی اندر داخل ہوئی۔ حورب نے فوراً اپنی کرسی چھوڑ کر سیدھی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ کیوں بیٹھی ہو؟ بلا وجہ رو رہی ہو؟ حورب اب کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ مزید بولی، خیر تمہارے نصیب میں ویسے بھی رونا ہی لکھا ہے۔ باہر آؤ، کوئی شخص آیا ہے، ڈرائنگ روم میں بیٹھا تمہارے بھائی سے بات کر رہا ہے، تم بھی آ جاؤ۔ اسفل نام ہے، شاید تمہارے جاننے والا کوئی۔ حورب کے پاؤں زمین پر جم گئے، حیرت سے بولی، سچ بتائیں، آپ مذاق تو نہیں کر رہی؟ بابی نے سر نفی میں ہلایا۔ حورب نے چادر اپنے وجود پر مضبوطی سے لپٹا لی اور ڈرائنگ روم کی طرف پڑی۔ غصے کے مارے اس کا خون کھول اٹھا۔ اندر پہنچ کر اس نے دیکھا کہ ایک پرسن اپنی مخصوص انداز میں آہستہ آہستہ گفتگو کر رہا تھا۔ اس کے بغل میں حورب کے بھائی رمیز بیٹھے تھے۔ اسے حورب کو دیکھتے اپنی کرسی چھوڑی۔ حورب نے قدم پیچھے ہٹاتے سخت لہجے میں کہا، کس کی اجازت سے آپ میرے گھر داخل ہوئے؟ اس کا بھائی اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا تو ایک دم دہاڑی، یہی وہ درندہ ہے جس نے میری زندگی برباد کی ہے۔ اس سے پہلے کہ رمیز درمیان میں بولتا، ہاں مجھے معلوم ہے، لیکن اب تم خاموش ہو جاؤ۔ یہ وہ ہونے والا شوہر ہے تمہارا، جو ہونا تھا ہو چکا۔ اب یہ انسان تمہیں عزت سے لینے آیا اور آج میں اپنی آنکھوں کے سامنے تم دونوں کا نکاح کروا رہا ہوں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ حورب کی دل کی دھڑکنیں اور تیز ہو گئی تھی۔ وہ آنکھیں پھیلا کر بولی، مجھے ان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، یہ اچھے انسان نہیں ہے، باہر نکالی انہیں، میں کوئی نکاح نہیں کروں گی ان سے۔ رمیز نے سرسری سی نظر ڈالتے ہوئے کہا، تم فیصلہ نہیں کر سکو گی کون اچھا ہے کون برا۔ تم جس حال میں کھڑی ہو، بہتر ہے تمہیں ایک مرد کا نام مل رہا ہے، تمہارے بچے کو نام مل جائے گا۔ تم کیا چاہتی ہو کہ تم ساری زندگی برباد کرنا چاہتی ہو اپنی؟ حورب نے اپنی آنکھیں جھکائی، سانس بے قابو اور آہستہ سے کہا، میری زندگی تو پہلے ہی برباد ہو چکی ہے، اس انسان سے شادی کر کے میری زندگی آباد نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے اسفن نے آگے قدم بڑھایا، آنکھوں میں پچھلی ماں کی شرمندگی اور غصہ چھپا تھا مگر آواز میں مخلصی تھی۔ وعدہ کرتا ہوں تمہیں، اس بچے کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ میں مانتا ہوں اس دن سب میری غلطی سے ہوا، تم بے قصور ہو، لیکن اب پلیز سمجھنے کی کوشش کرو۔ حورب نے کچھ کہنا چاہا مگر اسفن نے بات جاری رکھی۔ اس وقت
ایک نام کی ضرورت ہے اس بچے کے لیے بھی، اگر اپنے لیے نہیں تو اپنی اولاد کے لیے بہتر فیصلہ کر لو۔ رمیز نے خوش لہجے میں کہا، اور رونا دھونا بند کرو، یہ میرا حکم ہے، ورنہ آج کے آج ہی میں تمہیں اس گھر سے نکال دوں گا۔ بہتر ہے نکاح کر کے اس کے ساتھ اس کے گھر چلی جاؤ، ورنہ ساری زندگی تمہیں سڑک پر دھکے کھانے ہوں گے۔ عزت چاہیے یا ذلت، اب یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہے۔ حورب کے ہاتھ کانپنے لگے، چہرہ سفید پڑ گیا، دل دھڑک رہا تھا، وہ خاموش رہی۔ اندر سے ہچکچاہٹ، نفرت، خوف سب ایک ساتھ ٹکرا رہے تھے، مگر باہر کے حالات، بھائی کی دھمکی اور اپنے بچے کی فکر نے اسے مجبور کر دیا۔ آخر کار اس نے آہستہ سے سر ہلایا اور چادر کو مضبوطی سے لپیٹ کر اس نے بولا، ٹھیک ہے، میں راضی ہوں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف چند سانسیں اور دل کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ لا چاہتے ہوئے بھی راضی ہو گئی، صرف اپنی اولاد کی خاطر اور اپنی عزت کی خاطر۔ اگر اس کے بس میں ہوتا سامنے کھڑے شخص کا قتل کر دیتی، مگر اس کے قدم ابھی بھی لرز رہے تھے۔ اس کے پیچھے اسفند نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا، جیسے ہر چھوٹا سا خوف، ہر زخمی لمحہ اس کے دل میں اتارنا چاہ رہا ہو۔ یہ رات، یہ کمرہ، ان کے درمیان ایک نئے باپ کا آغاز تھا، دونوں کے لیے، اس بچے کے لیے جو ابھی پیدا ہونا باقی تھا۔ کچھ دیر بعد نکاح کا انتظام مکمل ہو گیا۔ ڈرائنگ روم میں ہلکی روشنی میں جب بہا کی سکون کا عجیب سا امتزاج تھا۔ صوفوں کی نرم سی گدیاں، دیواروں پر لگی قدیم پینٹنگز، فرش پر بچھی قلیم کی دھندلے رنگ ہر چیز کو معمولی سا مگر سنجیدہ ماحول دے رہے تھے۔ کمرے کے ایک کونے میں حورب صوفے پر سر پر دوپٹہ لپیٹی خاموش بیٹھی تھی، آنکھیں زمین پر جمی تھی، ہاتھ لپٹے ہوئے، دل کی دھڑکنیں تھی، سانس بے ترتیب، اور دماغ میں بس ایک ہی منظر گھوم رہا تھا۔ وہ رات ہوٹل کی روشنی، حسن یار کا نشہ اور اس کی بے بسی، وہ کچھ نہیں بولی تھی، اسے ایک ایک چیز یاد تھی۔ اس کے برابر صوفے پر اسلم یار بیٹھا تھا، سنجیدہ چہرہ، آنکھوں میں کچھ پچھلے دنوں کی شرمندگی اور آج کے دن کی ذمہ داری۔ مولوی صاحب نے حورب کی طرف نظریں دہرائی، پھر آہستہ سے کہا، حورب ولد فرید احمد، آپ کا نکاح اسفند یار شاہ ولد راشد شاہ سے طے کیا جاتا ہے، کیا آپ اس نکاح کو قبول کرتی ہیں؟ حورب کی آنکھوں کے سامنے وہ رات جیسے پھر سے لہرانے لگی، چیخیں، درد، اور وہ اپنی عزت کے لیے بھیک مانگتی ہوئی تصویر، ہر یاد اس کے دل میں کانٹوں کی طرح چپ رہا تھا۔ وہ پلکیں بند کر کے صوفے کے کنارے جھکی، سانس بھی ترتیب، آنکھوں سے آنسو بہتے۔ اس نے نظر گھما کر اپنے بھائی رمیز کی طرف دیکھا، مگر وہاں کوئی حوصلہ، کوئی معاونت نظر نہیں آئی۔ دل کی ایک آخری امید ٹوٹ گئی۔ وہ دوبارہ آنکھیں بند کر کے گہری سانس لے کر بولی، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے آہستہ سے دوبارہ پوچھا، کیا آپ باقی سے قبول کرتی ہیں؟ حورب کی ہلکی سی لرزش کے ساتھ روتے ہوئے لہجے میں جواب آیا، قبول ہے۔ تیسری بار بھی سوال دہرایا گیا، اس بار آنکھوں کے آنسو زیادہ تھے، ہاتھ کانپ رہے تھے، پھر بھی اسے زخم اور خوف کے ساتھ دلی گھٹن کے باوجود کہا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے حورب کی جانب نظریں دوہرائی، پھر اسفند یار کی طرف مڑا، اسفند یار ولد راشد شاہ، آپ کو حورب کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ اسفند یار نے گہری سانس لی، چہرے پر سنجیدگی، آنکھوں میں عہد ذمہ داری۔ اس نے آہستہ مگر واضح لہجے میں کہا، قبول ہے۔ کمرے میں چند میں خاموشی چھا گئی، صرف حورب کے بے آرام سانس اور دل کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی۔ گواہوں نے دستاویزات پر دستخط کیے، دعائے خیر کروائی گئی، پھر نکاح مکمل ہونے کا اعلان ہو گیا تھا۔ کچھ ہی لمحے اس کی زندگی سر سے پیر تک بدل چکی تھی، وہ اب بوجھ نہیں رہی تھی بلکہ کسی کی ذمہ داری بن چکی تھی۔ لیکن یہ بات اسے بالکل قبول نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد اسے باہمی رضامندی کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ وہ آج رخصتی نہیں چاہتی تھی، اسے دبے لفظوں میں احتجاج بھی کیا، لیکن اپنے بھائی اور بھابھی کے رویے کو دیکھ کر مجبوراً اسے رخصت ہونا ہی پڑا۔ اسی لیے سیدھا اپنے بنگلے پر آیا۔ اسفند یار کے بنگلے کے اندر رات کا سکوت چھایا ہوا تھا، بڑے ہال کی روشنی ہلکی اور مدھم تھی، صوفے کے کنارے لگے کشن اور قلیم پر روشنی کی مدھم سائے پڑ رہے تھے۔ کمرے کے کونے میں ایک چھوٹا سا ٹیبل، اس پر ایک لیمپ کی ہلکی روشنی اور کافی کی خالی پیالی ماحول کو خاموش مگر بھاری بنا رہی تھی۔ گھر لانے کے بعد وہ اسے خاموشی سے کمرے میں لے آیا۔ اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا استقبال کرے یا فی الحال اس نے خاموشی رہنے دی۔ دروازہ بند ہو گیا اور ایک عجیب سی تنہائی میں دونوں صوفے پہ بیٹھ گئے۔ چند لمحے وہ صرف اسے دیکھتا رہا۔ حورب چاہتا کہ اندر اپنے ہاتھ لپیٹے، آنکھیں جھکی ہوئی، دل میں ہلچل، آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔
असलम यार ने आहिस्ता से कहा, कुछ खाना चाहोगी या आराम करना चाहोगे? उसे इस खामोशी को ख़त्म करना ही था। वो अब चाहता था उन दोनों के दरमियान धीरे धीरे सब ठीक होना शुरू हो जाए। वो लड़की उसकी बीवी थी और उसके पेट में मौजूद बच्चा उसका खून था। उसे हर चीज़ का ख्याल रखना था। पूरब ने फौरन सर हिलाकर जवाब दिया। आवाज़ कांप रही थी, मैं आपके साथ इस कमरे में नहीं रहूंगी। मुझे अलग कमरा चाहिए, वरना मुझे किचन में सोने की इजाज़त दे दें। मैं आपके साथ नहीं सोऊंगी। मैंने आपसे निकाह कर लिया है, लेकिन आपको कबूल करना मेरे बस की बात नहीं है। मैं इतनी जल्दी हर चीज़ को भूल कर आगे नहीं बढ़ सकती। इंसान हूं मैं। असद यार ने नरम लेकिन पुख्ता लहजे में कहा, तुम घबराओ नहीं, जब तक तुम्हारी डिलीवरी नहीं हो जाती मैं तुम्हारे करीब भी नहीं आऊंगा। तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं होऊंगा। जैसी जिंदगी तुम चाहती हो उस दरमियान तुम्हें वैसी ही जिंदगी मिलेगी। फिलहाल ये बताओ, खाना खाओ कि या आराम करोगी? वो अब भी अपना लहजा नरम रखे हुए था और अपने थोड़ा सा आगे कदम बढ़ाया। आंखें नम लेकिन हिम्मत से बोली, इसके बाद भी मैं आपको करीब नहीं आने दूंगी। मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। जो आपने मेरे साथ किया मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकती। आपको लग रहा है कि निकाह हो गया तो मैं सब भूल चुकी हूँ। याद रखिएगा, मैं कुछ नहीं होती। याद रखिएगा, मैं कुछ नहीं भूली। मुझे एक एक लम्हा याद है। मैं किस तरह रोई, किस तरह तड़पी, आपसे कितनी भीख मांगी, लेकिन आप हैवान बने हुए थे। मैं कुछ नहीं भूली। उसका लहजा लर्स रहा था, आंखों से आंसू दरिया की मानित बह रहे थे। हालत अजीब से अजीब तर होती जा रही थी। असवद यार ने सर झुकाया, आहिस्ता से कहा, जब तक तुम पुरानी बातें भूलोगी नहीं हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। इंसान कब तक माजी में जीता रहेगा? एक ना एक दिन उसे हाल में आना ही पड़ता है। वो सब बेध्यानी में हुआ था। मुझे लगा तुम वही लड़की हो जिसे मैंने पैसे देकर बुलाया था। अगर मुझे जरा भी होश होता मैं तुम्हारे वजूद को हाथ लगाने से पहले 10 बार सोचता, लेकिन सोचना तो दूर में इस कमरे में दाखिल भी नहीं होता। हुरब की आवाज़ कांप रही थी। वो रोते हुए बोली, मैं आपको रो रो कर बताया था मैं वो नहीं हूँ। मैं बस गलती से इस कमरे में आ गई थी। मैं ट्रैप हो गई थी, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। आप कुछ सुनना ही नहीं चाह रहे थे। मैं आपसे बचने की कितनी कोशिश की, मैं दूर भागी, चिल्लाई, रोई, आपके पाँव पकड़े थे, लेकिन आप इस कदर हैवान बने हुए थे कि आपको सिर्फ एक वजूद चाहिए था, वो कोई भी हो। एक जिस्म फरोख्त करने वाली औरत या एक मासूम लड़की, आप सिर्फ और सिर्फ उसकी जात को बर्बाद करना चाहते थे। असद यार ने गहरी सांस ली। चेहरे पर पिछले दिनों की शर्मिंदगी के आसार मौजूद थे। वो बोला, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। तुम एक लड़की हो, तुम्हारे लिए वाकई ये बहुत तकलीफ था है। और मेरी वजह से तुम जिस हाल में आई उस हिसाब से मैंने बहुत गलत किया। लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं उस वक्त नशे में था, मुझे बिल्कुल होश नहीं था। मुझे याद है तुम कुछ कह रही थी, मेरे पाँव पकड़ रही थी, लेकिन मैं खुद को काबू नहीं कर पा रहा था। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मैंने पैसे देकर उसे बुलाया था। मेरा दिमाग अगर जरा भी काम करता, मैं जरा भी खुद पर काबू रख पाता, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करता। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। पूरब ने फौरन कड़वी हिचकी के साथ कहा, अगर आप नशे में थे तो मेरा चेहरा कैसे याद आपको? मेरे साथ ये ड्रामेबाजी मत करें। आपको सब होश था, सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी हवस मिटानी थी। चेहरा आपको याद है, मेरा नाम याद है, मगर होश में नहीं थे। बहुत अच्छी बात है, कह रहे हैं आप, शाबाश। आपको लगता है कि मैं कोई बेवकूफ लड़की हूँ जिसे जो समझाया जाए वो समझ जाएगी? एक बात याद रखिएगा, मैं भी बेशक तालीम कम हासिल की है, लेकिन इतना शाऊर रखती हूँ कि अगर कोई शख्स नशे में हो उसे कुछ याद नहीं रहता और फिर वो सब भूल जाता है, लेकिन आपको सब कुछ याद है। उसका मतलब साफ है कि आप ड्रामा कर रहे हैं, जैसे इस वक्त नशे में होने का ड्रामा कर रहे थे। अस्वद यार ने सर हिलाया और धीरे से कहा, मैं झूठ नहीं कह रहा। मुझे एहसास है ये बच्चा मेरा है। तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हारे साथ हर लम्हा खड़ा हूँ। जो गलती हो चुकी है मैं उस पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं ज्यादा सफाई नहीं दूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा कि तुम्हारी हर कमी को पूरा कर दूंगा। तुम्हें इतनी मोहब्बत, इतना मान, इतनी इज्जत दूंगा कि तुम सब पुराना भूल जाओगी। पूरब ने सर झुकाया और आहिस्ता और लड़ती हुई आवाज में कहा, क्या फायदा इस शर्मिंदगी का? मैं तो बर्बाद हो चुकी हूं ना। क्या करूं आपकी शर्मिंदगी का मैं? आप जाएं यहाँ से, वरना मैं कुछ कर लूंगी। असफर ने आहिस्ता कदम बढ़ाया, हाथ बढ़ाते हुए कहा, हम बैठकर अभी बात कर लेते हैं। मुझे सिर्फ एक लम्हा दे।
हुरब के कदम पीछे हटे, चेहरा आंसुओं से तर। वो जोर से बोली, नहीं, मैं अब नहीं सुन सकती, मैं आपके साथ नहीं बैठूंगी। और फिर ना चाहते हुए वो कमरे से चला गया। दूसरी जानिब उसके कदम कांप रहे थे, दिल धड़क रहा था, आंखों में खौफ और नफरत की झलक। दरवाजा बंद होने के बाद हीरब सोफे पर बैठी रही, खामोश मगर सोच में डूबी हुई। उसके चेहरे पर पिछले दिनों का दर्द और लम्हों का बोझ साफ साफ नजर आ रहा था। कमरे की मधम, सोफे की गतियां मगर तन्हाई भरी थी, और खामोशी में हर लम्हा इस बात का एहसास दिला रही थी कि ये रात, ये माहौल की सकूत एक नए पुरखतर और गैर यकीनी बाप की शुरुआत थी। रात कतरा कतरा करके पिघलती चली गई। अगली सुबह का सूरज पूरी आबोताब से रोशन हुआ। सुबह जागते उसे बिस्तर पर नाश्ता मिल गया था। इन 4 महीनों में उसे पहली बार पेट भरकर नाश्ता मिला था। वो गुस्से में इनकार कर देना चाहती थी, वो इस इंसान के घर का पानी पीना भी नहीं चाहती थी, लेकिन उसके अंदर पलने वाली जान अभी इन बातों से वाकिफ नहीं थी। उसे खाना चाहिए था, इसलिए वो चुपचाप नाश्ता बनावल कर रही थी। वक्त की रफ्तार न कभी थम सकती है और न कभी थम पाएगी। दोपहर होते होते असफंद उसके सर पर नाजिल हो गया था कि डॉक्टर के पास चलो। उसे खूब एहतजाज किए, मुझे नहीं जाना, मैं ठीक हूँ। हालांकि उसे डॉक्टर की हर कीमत पर जरूरत थी। अंदरूनी तबीयत उसे अपनी बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन वो जिद पर अड़ी हुई थी। उसके बहुत कहने पर और बच्चे का हवाला देने पर वो मान ही गई। दोपहर की धूप हल्की हल्की रोशनियों से अंदर झांक रही थी। वेटिंग एरिया में सोफा नरम मगर संजीदा माहौल दे रहे थे। पूरब चादर के अंदर लिपटी खामोश बैठी थी, हाथ अपनी गोद में दबाए, दिल की धड़कनें बेतरतीब। असफंद उसकी बराबर कुर्सी पर बैठा, आंखों में फिक्र, हाथ में एक फाइल और चेहरे पर संजीदगी की लकीरें मौजूद थी। वो उसे डॉक्टर शुमाइला की पर्सनल क्लिनिक ले आया। उसे अपनी बीवी को हर कीमत पर महफूज रखना था, और अपनी औलाद को भी, जिसे हासिल करने के लिए उसने शादी की थी। हालांकि उसने अपनी जिंदगी से शादी जैसे लफ्ज को निकाल दिया था। हुरब ने जबरदस्ती चुप रहना पसंद किया, लेकिन उसकी जिस्मानी जुबान बासिया कर रही थी कि उसे हर लम्हा तकलीफ और बेइतमादी महसूस हो रही है। असफंद ने नरमी से कहा, मुझे मालूम है तुम्हारी हालत कैसी है, लेकिन तुम्हारे डॉक्टर के पास आना जरूरी है, तुम्हारी अपनी सेहत के लिए भी और हमारे बच्चे के लिए भी। प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें यहाँ लाने पर मजबूर हूँ। हुरब ने पलकें झुकाई, सर हिलाया, मगर कुछ नहीं कहा। नर्स ने आकर दोनों को अंदर जाने का इशारा किया। हुरब कदम पीछे हटाते हुए मगर असफंद के हल्के हाथ के दबाव के साथ अंदर चली गई। कमरे में दाखिल होते ही डॉक्टर शुमाइला ने उसे और असफंद को देखा। आंखें फैल गई थी, वो दोनों को ही जानती थी, लेकिन एक साथ देखकर हैरत होने का शिकार हुई थी। वो बेख्तियार अपनी जगह छोड़कर खड़ी हो गई और असफंद को देखते हुए यकीनी से बोली, सर आप यहाँ? असफंद ने आहिस्ता से मगर वाज़ह लहजे में जवाब दिया, जी, ये मेरी बीवी है, इनका चेकअप करवाने आए हैं। डॉक्टर ने थोड़ा हिचकिचाहट महसूस की, मगर हुरब को देखकर बोली, आपकी बीवी? लेकिन ये तो। असफंद ने करीब आकर कदम बढ़ाया, डॉक्टर, बेहतर होगा आप मेरी सिर्फ इनके इलाज पर ध्यान दें, हमारी पर्सनल जिंदगी पर नहीं। और इंसान को इतना बेहस नहीं होना चाहिए कि एक शख्स अपनी परेशानी आपको तफसील से बता चुका है, इसके बावजूद आप उसे दवाइयाँ देने के बजाय दूसरों के दर पर मांगने के लिए बेच रही हैं। उसने टिका सा उस पर जवाब दिया। बाद में उसने गहराई से सोचा कि अगर एक लड़की अपनी तकलीफ से बता चुकी है, तो क्या वो उसे दवाई नहीं दे सकती थी? क्या वो इतनी बड़ी डॉक्टर उसका इलाज मुफ्त में नहीं कर सकती थी? उसे रचकर गुस्सा आया। डॉक्टर शुमाइला उसकी काबिल एतमाद डॉक्टर थी, इसलिए वो किसी और के पास जाने के बजाय उनके पास आया था। वजह शुरू से केस उनके पास ही था और उसे बेहतर तरीके से हैंडल कर सकती थी, और वो उसकी सेहत को लेकर किसी भी तरह का समझौता नहीं करना चाहता था, इसलिए अपनी अना को मारकर वो उनके पास आ गया था। दूसरी जानिब डॉक्टर शुमाइला सर शर्म से झुका गई थी, मगर हुरब को देखते हुए बोली, आए मैं आपका मुकम्मल चेकअप करता है। हुरब खामोशी से डॉक्टर के साथ बाहर चले गए, जबकि असफंद यार कुर्सी पर बैठा। कमरों की नरम रोशनी, आलात की हल्की आवाजें और बैटरी की टकटक माहौल को संजीदा और भरपूर बना रही थी। तकरीबन 15 मिनट के बाद डॉक्टर शुमाइला हुरब के साथ बाहर आए। असफंद यार ने फौरन सवाल किया, कैसी कोई संगीनी है क्या? उसके लहजे में अजीब तड़प थी।
حورب نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور اسے حیرانی بھی ہوئی کہ اتنی جلدی وہ کیسے مان گیا کہ یہ بچہ اسی کا ہے، اور اب اتنی محبت، مگر وہ کچھ نہیں بولی۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لی اور حورب کی حالت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، حورب کی حالت کافی نازک ہے، خون کی کمی ہے، انرجی کم ہے، اور بچے کی دھڑکن بھی معمول سے کم ہے۔ ان کے ذہنی دباؤ کو فوری کم کرنا ہوگا، غذا کا خاص خیال رکھنا ہوگا، اور کوئی بھی اضافی ذہنی یا جسمانی تناؤ انہیں اور بچے کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ایسونیار نے غوغ اور سے سر ہلا کر پوچھا، کتنی خوراک اہم ہے؟ کون سی چیزیں لازمی ہے کہ انہیں آرام کے دوران کچھ مخصوص ورزشیں کرنی چاہیے؟ ڈاکٹر نے نرمی سے جواب دیا، سب سے اہم ہے متوازن غذا، پروٹین، سبزیاں، دلیاں اور باقی پانی، کافی مقدار میں کیفین۔ زیادہ نمک اور تیز مسالہ کم سے کم آرام کے دوران نہیں۔ زیادہ بیٹھنے یا زیادہ کھڑے ہونے سے بچنا ہوگا، ذہنی دباؤ کم رکھنے ہو کے لیے صرف پرسکون ماحول میں رہے۔ بڑی تیز حرکت یا شدید جذبات سے بچیں۔ ورزش بہت ہلکی، صرف چہل قدمی یا نرم اسٹریچنگ ڈاکٹر کی نظر میں۔ اسفندیار نے قلم نکالا، ہر بات نوٹ کر لی اور پل کے جگہ حورب کی حالت کو بغور دیکھا اور خاموش رہی۔ وہ آنکھیں زمین پر جمی ہوئی، کچھ نہیں بولی، مگر ہر ہدایت اس کے دل میں سنجیدگی کے ساتھ اتری تھی۔ ڈاکٹر نے آخری بار کہا، آپ اس وقت سب سے زیادہ ذمہ دار ہیں۔ ان کے لیے خوراک، آرام اور ذہنی سکون یقینی بنائے۔ بچے کے لیے ہر فیصلہ، ہر قدم حساس ہے۔ اسفندیار نے سر ہلایا، آنکھوں میں پرعزم روشنی لیے وہ بولا، میں ہر چیز کا خیال رکھوں گا ڈاکٹر، کوئی کمی نہیں ہوگی۔ حورب خاموش رہی، لیکن اس کی کانپتے ہاتھ اور مدم سانسیں یہ بتا رہی تھی کہ اس وقت وہ خود بھی اپنے ایک نازک حالت اور بچے کی حفاظت کے لیے سنجیدگی سے سوچ رہی ہے۔ کمرے میں یہ سکوت اور سنجیدگی دونوں کے لیے ایک سبق بن گیا تھا۔ محبت یا نفرت کے بجائے ذمہ داری اور زندگی کی نازک حقیقتوں کا سامنا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، پورا دن معمول کے مطابق طے پا چکا تھا۔ رات کا سناٹا کمرے میں گہرا تھا، صرف مدھم بلب کی روشنی میں بیڈ کے کنارے بیٹھ کر حورب اپنے آنسو بہا رہی تھی۔ چہرے پر اندھیرا، آنکھوں کے گرد سے ہلکے اور سانس بے ترتیب، وہ پوٹ پوٹ کر رو رہی تھی، ہاتھ گود میں دبائے، دل کی دھڑکنیں تیز، اور ہر لمحہ، ہر دردناک یاد دہانی۔ کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور اسفندیار اندر داخل ہوا۔ حورب نے فوراً نظریں گھما کر اسے دیکھا اور آنکھیں بند کر لی، جسے دنیا کے سامنے کچھ دکھانا ہی نہیں چاہتی ہو۔ اسفندیار نے بیٹھ کے کنارے آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے کہا، کیا ہوا ہے؟ کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ تکلیف ہو رہی ہے؟ ڈاکٹر کے پاس چلے؟ حورب نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، آپ کیوں آئے ہیں میرے کمرے میں؟ یہاں سے جائیں۔ اسفندیار نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، میں تم سے نہیں، اپنے بچے سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ دیکھو، قانونی طور پر تم مجھے اس سے ملنے نہیں روک سکتے۔ حورب کی آنکھیں تیز ہو گئی، آنسو سے تر، اور اس نے کہا، آپ کو پتہ ہے ہمارا یہ بچہ حلال کا نہیں ہے، ناجائز ہی ہے۔ اسفندیار کی آواز میں سختی تھی، مگر دل میں نرمی بھی چھپی تھی۔ خبردار، جو تم نے ایسا لفظ بھی اپنے منہ سے نکالا، وہ سب ایک غلطی تھی، لیکن اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے۔ حورب کے ہونٹ کانپ رہے تھے، وہ روتے ہوئے بولی، آپ کے لیے وہ غلطی ہو سکتی ہے، لیکن میرے لیے پوری زندگی برباد ہو گئی۔ آپ کو پتہ ہے میں وہاں کیسے پہنچی؟ اسفندیار آہستہ سے حورب کے پاس بیٹھا، بولو، تمہیں جو کہنا ہے یہ سب مجھے بولو، میں سب سنوں گا۔ حورب نے چند لمحے خاموشی اختیار کی، پھر دھیرے دھیرے بولی، روتے ہوئے، ہاں، میں بتاؤں گی آپ کو، سب کچھ سننا پڑے گا آپ کو۔ تو آپ شوہر ہے نا؟ پھر آپ میری سنیں۔ امی بابا کی دنیا کے جانے کے بعد میں بالکل اکیلی ہو گئی تھی، میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ خود کے اکیلے پن کو ختم کرنے کے لیے میں نے فیس بک پر لڑکیوں سے دوستی شروع کی، لڑکوں سے بھی کی، لیکن مجھے ان سے خوف آتا تھا۔ اسی دوران میری دوستی ایک امیر زادی سے ہوئی، ہم دونوں نے ملاقات ایک کیفے میں کی، پھر ہماری دوستی اتنی بڑھ گئی کہ مجھے بڑی پارٹیز میں لے جانے لگی۔ مجھے یہ سب اچھا لگ رہا تھا کیونکہ میں گھر میں رہتی تھی، اور پھر ایک دن وہ پارٹی کے بہانے مجھے ہوٹل لے گئی۔ وہاں شاید کوئی لڑکا آ کر میرے ساتھ زبردستی کرنے والا تھا، لیکن آپ غلط کمرے میں داخل ہو گئے اور میری عزت کو مٹی میں ملا دیا۔ میری پہلے تکلیف اور درد میں مبتلا تھی، اور آپ نے آ کر مجھے مزید توڑ دیا۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ حورب کے آنسو چہرہ بھگو رہے تھے، ہونٹ کانپ رہے تھے، دل کی دھڑکنیں تیز تھی، اور ہر لفظ درد سے چھپا تھا۔ اسفندیار نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا، آنکھوں میں پچھلے دنوں کی شرمندگی اور آج کے لمحے کی ذمہ داری موجود تھی۔ وہ بولا، ایک دفعہ میری بات تو سنو، میں بھی اس دن بہت ٹوٹا ہوا تھا، میں تم سے بہت محبت کرنے لگا ہوں،
جب میں تمہارے قریب آیا اس وقت سے مجھے تم سے ایک بہت قریبی لگاؤ ہو گیا. اور اب خاموش رہی روتے ہوئے، لیکن اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ اور ٹوٹے ہوئے دل کی زبان اس کی سنجیدگی ظاہر کر رہی تھی. ایسفندیار نے اسے مزید دباؤ ڈالتے نہ ڈالنے کی کوشش کی. صرف آنکھوں میں سنجیدہ محبت اور شرمندگی کے ساتھ خاموش بیٹھا، جیسے ہر لفظ، ہر آنسو، ہر سانس وہ سمجھ رہا ہو اور قبول کر رہا ہو. کمرے کی مدھم روشنی، بیڈ کی نرم گدیاں اور دونوں کے درمیان خاموشی رات کے اس لمبے لمحے کو ایک جذباتی، سنجیدہ اور نازک کیفیت میں بدل رہی تھی. ہر آنکھ، ہر سانس، ہر دل کی دھڑکن ایک سبق، ایک درد، ایک نیا آغاز کی جھلک دے رہی تھی. وہ روتے روتے اس کے سینے سے لگی اور کب سوئی اسے خود بھی پتا نہیں چلا، اور وہ اسے بستر پر لٹا کر اس کے پاس ہی لیٹ گیا. اس کی ذہنی حالت ایسی نہیں تھی کہ اسے تنہا چھوڑا جائے. رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی. اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا. دوپہر کی نرم دھوپ لان میں پھیلی ہوئی تھی. وہ کمرے سے باہر نکلی تو ہوا میں ہلکی سی خنکی تھی، جیسے موسم بھی اس کے اندر کی شور کو تھامنے کی کوشش کر رہا ہو. اس کی نظر بے اختیار سبز گھاس پر گئی، پھر درختوں کی قطار پر ٹھہری، اور اچانک دائیں جانب ایک گھنے درخت کے سائے میں بیٹھی ہوئی وہ شکل دکھائی دی. وہ قدم بقدم اس کی طرف بڑھ گئی. رات پر دل کا بوجھ لفظوں میں بہا کر وہ کچھ ہلکی ہو چکی تھی. رات کے بعد اس نے مان لیا تھا کہ جو کچھ ہوا وہ محض ایک طرح کی درندگی نہیں تھی، بلکہ ایک اندھی غلط فہمی تھی. ایسی غلط فہمی جس میں وہ دونوں زخمی ہوتا تھے، اسی لیے وہ کسی ایک کو مکمل قصوروار نہیں ٹھہرا سکتی تھی. وہ قریب پہنچی تو قدم رک گئے. اسفندیار زمین پر بیٹھا ہوا تھا، گھٹنوں کے درمیان ہاتھ اور ہاتھوں میں ایک تصویر. اس کی پلکوں سے آنسو مسلسل گر رہے تھے، کندھے ہلکے ہلکے لرز رہے تھے. وہ لمحہ اس کے لیے چونکا دینے والا تھا. یہ وہی شخص تھا جو ہمیشہ مضبوط، سنجیدہ اور بے نیاز دکھائی دیتا تھا. وہ فوراً اس کے پاس بیٹھ گئی، آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے بولی، کیا ہوا ہے؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اسفندیار نے آواز سنی تو جیسے چونک کر ہوش میں آیا. اسے جلدی سے اپنے آنسو پونچھے، تصویر کو مٹھی میں بند کیا اور قدرے سخت لہجے میں بولا، کچھ نہیں. یہاں کیوں آئی ہو؟ کچھ کہا تم نے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، آپ مجھے یہ بتائیں، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، نگاہیں زمین پر جمائے، پھر اچانک وہ ٹوٹ گیا. اس نے بے اختیار سے اپنے گلے سے لگا لیا اور پوٹ پوٹ کر رونے لگا. وہ گھبرا گئی، اس کے کندھے تھامتے ہوئے بولی، کیا ہوا ہے؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، پلیز بتائیں. اسفندیار کی آواز بھری ہوئی تھی، لیکن صرف تم ہی دکھوں کی ماری نہیں ہو رہا. ہم جیسے رئیس زادے اندر سے بہت خالی ہوتے ہیں. آج میرے ماں پاپا، میری بیوی، میرے بچے کی برسی ہے. ساکت ہو گئی. اسے آہستہ سے اسفندیار کو دیکھا. وہ بولتا گیا، تمہیں پتہ ہے میرے پاس دنیا کی ہر آسائش ہے، پیسہ، گاڑی، یہ بنگلہ، مگر رشتے نہیں ہے، نہ باپ، نہ ماں، نہ بہن بھائی، کوئی نہیں ہے. وہ دھیرے سے بولی، کیا کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تلخ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میں ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا، میری بیوی تھی، وہ بھی اس دنیا سے چلی گئی. میرا ہر رشتہ مجھے تنہا چھوڑ گیا. اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے. کیا مطلب؟ سرگوشی میں بولی. وہ چند لمحے خاموش رہا، جیسے الفاظ چن رہا ہو، پھر بولا، میں جس سے محبت کرتا تھا اس کے ذریعے مجھے برباد کیا گیا. میرے دشمنوں نے میری ایک گاڑی میں بم فٹ کیا. اس دن امی، ابو اور میری بیوی وہ حاملہ تھی، ڈاکٹر کے پاس جا رہے تھے. آدھے راستے میں گاڑی دھماکے سے پھٹ کے میرا بچہ، میرے ماں باپ، میری بیوی سب ختم ہو گئے. ایک جھٹکے میں پورا خاندان برباد. اس کی آواز روم گئی. میں بہت رویا تھا. میں نے ان لوگوں کو نہیں چھوڑا جنہوں نے یہ سب کیا. میں نے انہیں برباد کر دیا تھا، مگر اس سب کے بعد بھی میرے پاس کچھ نہیں بچا. وہ حیرت سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی، جیسے جس شخص کو وہ اب تک صرف ایک طاقتور بے حس آدمی سمجھتی رہی تو اتنے بڑے ملبے کے نیچے دب چکا تھا. اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی. وہ آگے بڑھی اور اسے مضبوطی سے گلے لگا لیا. کوئی بات نہیں، وہ دھیرے سے بولی، یہ سب خدا کی مرضی ہے. شاید اس نے ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بننے کے لیے بلایا ہے. میں ہوں آپ کے ساتھ. اسفندیار نے آنکھیں بند کر لی. درخت کے سائے تلے دو ٹوٹے ہوئے انسان ایک دوسرے کے زخموں پر ہاتھ رکھے بیٹھے تھے. دھوپ ویسی ہی تھی، مگر اب اس میں ایک عجیب سی ٹھہراؤ اور خاموش امید شامل ہو چکی تھی. رات کی رفتار اور تیزی سے گزری تھی. 5 مہینے گزر چکے تھے. وقت نے زخموں پر مرہم رکھا تھا. تلخیوں کی جگہ خاموش سمجھوتے نے لے لی تھی، اور نفرت کے درمیان کہیں نہ کہیں محبت نے راستہ بنا لیا تھا.
उस वक्त वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर लंबे से कॉरिडोर में खड़ा था। सफेद रोशनी, जरासीम कश दवा की भूख और दीवार पर लकड़ी कड़ी की टक टक उसके दिल की धड़कन के साथ हम आवाज हो रही थी। वो बार बार हाथ मिट्टी में बंद करता फिर खोल देता। पेशानी पर पसीना था, आंखों में बेकरारी। इन 5 महीनों में बहुत कुछ बदल चुका था। जो रिश्ता एक जख्म से शुरू हुआ था वो आहिस्ता आहिस्ता एतमाद में ढल गया था। उसने उसकी खामोशी में छुपे खौफ को समझना सीख लिया था। उसने उसकी आंखों में छुपी टूट फूट को भी मुआफी लफ्जों में नहीं, रवैयों में उतरी थी। वो उसे चाहने लगा था, पहले अपनी औलाद की वजह से भी, इस औरत की वजह से भी जो हर तकलीफ के बावजूद हिम्मत से खड़ी रही। और वो भी उसकी नर्म दिली, उसकी हिफाजत, उसकी मुस्तकिल मौजूदगी देखकर माजी के कांटों से कदम हटा चुकी थी। उसे जिंदगी को एक बार फिर जीने का फैसला किया। वो उन्हीं ख्यालों में गुम था कि ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। सफेद कोट में मलबूस डॉक्टर साहिबा बाहर आई। बाहों में कंबल में लिपटा एक नन्हा सा वजूद। उसका दिल जैसे सीने से बाहर आ गया। वो बेख्तियार आगे बढ़ा। डॉक्टर साहिबा ने मुस्कुराते हुए बच्चा उसकी तरफ बढ़ाया और कहा, वो बारिक हो, आपकी घर बेटी हुई है। वो लम्हा उसके लिए ठहर गया। उसने नन्ही सी जान को अपनी गोद में लिया, सीने से लगा लिया। आंखों से आंसू बेआवाज टूटकर गालों पर बह गए। वो हंसा भी रोया भी एक साथ। डॉक्टर साहिबा ने नरमी से कहा, अब अपनी बीवी से मिल सकते हैं। वो होश में आ चुकी है, आपको याद कर रही है। थोड़ी देर में आईसीयू में मुंतकिल करेंगे, अगर भी मिल लें। वो सर हिलाकर अंदर बढ़ा। बच्ची को एहतियात से थामे वो कमरे में दाखिल हो तो सामने वो बेड पर नढाल पड़ी थी। चेहरा जर्द, मगर आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी। जैसे ही उसने उसे देखा, आंसू उसकी पलकों से बहने लगे। वो करीब गया, बच्ची को उसके पास लेटाया। नन्ही सी उंगलियां कंबल से झांक रही थी। वो झुककर उसके माथे पर प्यार से बूसा देते हुए बोला, बहुत बहुत शुक्रिया इतना हसीन तोहफा देने के लिए। क्यों रो रही हो? वो उचकियों के दरमियान बोली, मुझे यकीन नहीं आ रहा मैं माँ बनने गई। सही सलामत मेरी बच्ची मेरी जिंदगी में आ गई। उसके बाल हल्के से पीछे करता बोला, ये सब खुदा ताला की अता है। तुम बस खुश और मुतमईन रहो, मैं हूं तुम्हारे साथ। हर लम्हा तुम्हारा साथ देने के लिए, तुमसे मोहब्बत करने के लिए। अब सब ठीक हो जाएगा। उसने अपना माथा उसके माथे से जोड़ दिया। कमरे की खामोशी में सिर्फ 3 सांसों की हम आहंगी थी, माँ, बाप और वो नन्हा सा वजूद जो एक नए आगाज की अलामत था। उसने आंखें बंद कर ली, चेहरे पर सुकून उतर आया। बाहर कॉरिडोर में जिंदगी अपनी रफ्तार पर चल रही थी, मगर उस कमरे में वक्त थम सा गया, एक खुश इंजाम के साथ, एक नए कल के वादे के साथ।